Kowoi bo asing bini rang pusangka abono cek khaikano bo manjangnai o Horidon Dev Burma. Sutrang ang Horidon Dev Burma na sanani nayo bini kokna phirangnani sikang bo je kok samani kaisa YouTube channel tui ba social media tui je kok samani bo mo rosaina hanan nathun tai bo apology santun bo bagran thani tai tipra mo thani tai tipra hastin lukurung thani bo ngko khoma haitun ke bo geta tipra len tui kok saka geta tipra len ni সম্পর্কে বতাম সাইমান geta tipra len dabi khlaime ki जों Horidon no singi khaina nangan na haita tipra motha Maharaja chini cheko mothani chairman Maharaja Pradut Kishore Dev Burma ki bini paramosho nai tipra mothana chalana nangan na haida ha nang judi asing no saiman dongkai hastene borona phiog mannai saimakai constitution ni rights rong tui ninga sing no saimani tongkhang ka fundamental rights rong ni সম্পর্কে saiman tongkhaka nang khlaidi nang lukurona tui khailadi nang Supreme Court case khlaidi High Court case khlaidi nini Supreme Court ni kobang ma lawyer rok singjak tongo kai onek barrister rok singjak tongka nang borona tui khlaidi kintu tini tamo sing nukha Horidon Dev Burma tinisi porjonto NRC case khaikhlaikya CAB ni case khaikya kono ko misil meeting o thangai bo busaikya kono mari datang Horidon Dev Burma ni tamo khlaikya bo যখন রিটার্ন স্ট্রংনি যখন তাই রিটার্ন স্ট্রংনি যখন অর্গানাইজেশন খাইজাকা TUIPC ও আরো ফাইমালিয়া নানান তান চক্রান্ত খালাইয়া কই বড় রং কেসা কেরেন খাই সবাইনানি সারা বিনি তাবসে কইন কোন মারি করে Horidon Dev Burma গেটা ত্রিপুরালেন সম্পর্কে তাম সেমকা গেটা ত্রিপুরালেনি সম্পর্কে কনসেপ্ট আবো চিনি বুবাগরা রিমানি বুবাগরা পরিষ্কার না সাকা তাবুক যে এডিসি তংমানি ও এডিসি নি ফাতর যে ত্রিপুরা সরক তংমানি আগরতলা ন খবই অবরণ তিন সিং কাইসা গেটা ত্রিপুরালেন সিং মা খাইনাই এবং আবো ভারতনি সংবিধাননি বিসিঙ্গন সিং অমন মা সাননাই এবং ভারতনি সংবিধানে আর্টিকেল 2 3 আবনতি বসাওয়া আবো ভারতনি সংবিধান গ্রেটার ত্রিপুরালেন হিনি কোন ককরে आं सानै नायो भारतवर्षनि संविधान त्रिपुरा 6 दलनि कोनो प्रोविजन करे किन्तु त्रिपुरा हास्तिनि लुकरंनि सभाबाय तत्कालीन चिनि TUJS नि जातीयतावादी आन्दोलन बाय अपरदिगे विजय कुमार रांखलनि सिलाइनि सभा प्रेसार कलाई इंडिया गभर्नमेंट जोंनो 6 दल लिनानि बायदं अर चिनि बरंनि गोबां मा थै कलायखा गोबां मा कलम थैखा जेल जाखा अमा हाइचबानी बिसिंतिनो जों तिनि 6 दल माखा जों तिनि डिमार्केशन खायो तिनि त्रिपुरा लेन्ड फने हिन्दी गेट त्रिपुरा लेन्ड जों सानै माखा अर